क्या आप जानते हैं एक आम सी जड़ी बूटी है जो पित्ता और गुर्दा की पथरी को रेजा रेजा कर देती है, कब्ज हमेशा के लिए खत्म करती है, जबकि जिल्द को दाग धब्बों से साफ करती है और बालों को सफेद होने से रोकती है। यह जड़ी बूटी कुदरत का हैरत अंगेज खजाना तारा मीरा है। तारा मीरा एक कुदरती जड़ी बूटी है जो सदियों से आयुर्वेदिक और तिब्ब यूनानी में मुतअद्दिद फ़वाइद की वजह से इस्तेमाल हो रही है। ये ना सिर्फ सेहत के लिए मुफीद है बल्कि जिल्द और बालों की खूबसूरती में भी अहम किरदार अदा करती है। तो हम तारा मीरा के कुछ फ़वाइद और आखिर में एक नादिर तिब्बी नुस्खा बयान करेंगे, उसके लिए हमसे जुड़े रहिए। तो तारा मीरा के जो तिब्बी फ़वाइद हैं उनमें से इसका एक बड़ा फ़ायदा जिगर और गुर्दत की सेहत है। तारा मीरा जिगर और गुर्दत को तहरीक देता है, उनकी तस्कीन को ख़त्म कर देता है, जिसकी वजह से स्प्लीन या जिसे तहाल और तिल्ली कहा जाता है वो जिगर के सुद्दे खोलता है, जिससे तिल्ली और जिगर के अफ़आल बेहतर हो जाते हैं। हाजमा की बेहतरी, तारा मीरा का इस्तेमाल हाजमा को दुरुस्त करता है और मैदा की तज़ाबियत को कंट्रोल करता है। पथरी का कुदरती इलाज, तारा मीरा जिस्म में सफरा की पैदावार को बढ़ाकर जिगर और गुर्दे की पथरियों को रेजा रेजा करता है। ना सिर्फ ये कि रेजा रेजा करता है बल्कि इन्हें पेशाब के ज़रिए से जिस्म से खारिज भी कर देता है। कब्ज़ का खात्मा, तारा मीरा को बतौर साग या इसके बीज इस्तेमाल करना दायमी कब्ज़ को दूर करने में मुआविन और मददगार है। रियाह और बवासीर का इलाज, तारा मीरा के फूलों या पत्तों का सालन या फिर बीजों का इस्तेमाल करना, इससे पेट की गैस, बवासीर खूनी बादी और रियाही दर्दों से निजात मिलती है। रियाही दर्दें वो दर्दें हुआ करती हैं कि जो अपनी जगह को तब्दील करती रहती हैं। एक ही वक्त में अगर वो एक हिस्से में है तो कुछ लम्हे के बाद या दूसरे वक्त में वो जिस्म के किसी दूसरे हिस्से में होती हैं, यानी अपनी जगह तब्दील करती रहती हैं। तो ऐसी दर्दों के लिए तारा मीरा का इस्तेमाल, चाहे उसका सालन या इस्तेमाल किया जाए बतौर साग या फिर इसके बीज इस्तेमाल किए जाएं, रियाही दर्दों के लिए इंतहाई मुफीद जड़ी बूटी है। जिल्द की सफाई, तारा मीरा में नबाती तौर पर गंधक पाई जाती है और ये जो गंधक है ये चेहरे के दाग धब्बों को मिटा देती है। बर्स का इलाज, तारा मीरा का मुसलसल इस्तेमाल करना बर्स के दाग को ख़त्म कर देता है। ये जो जिस्म के ऊपर सफ़ेद सफ़ेद दाग पड़ जाते हैं, धब्बे से पड़ जाते हैं, जिसे बर्स कहा जाता है, उसको ये ख़त्म कर देता है। जिल्द की बीमारियों से निजात, दाद हो, चंबल हो, इसी तरह से खारिश जैसी जो बीमारियां हैं उनके लिए तारा मीरा का तेल मालिश करना और अंदरूनी तौर पर खाने के लिए इसके बीजों का इस्तेमाल करना इंतहाई मुफीद है। तेल की मालिश करना और बीजों का इस्तेमाल करना ये चंबल, खारिश और जितनी भी जिल्दी अमराज हैं उनके लिए अक्सीर का दर्जा रखता है। दाग धब्बों का खात्मा, जिल्द को साफ़ कर देता है। जिल्द के ऊपर जो दाग धब्बे हैं उनका ये खात्मा कर देता है और जिल्द को कुंदन की तरह चमकदार बना देता है। कॉस्मेटिक्स में तारा मीरा का इस्तेमाल, तारा मीरा को तजारती तौर पर उबतन और जिल्द की खूबसूरती के लिए और निखार के लिए जो प्रोडक्ट्स इस्तेमाल होती हैं उनमें भी इस्तेमाल इसे तारा मीरा को किया जाता है। नमूनिया का इलाज, नमूनिया के मरीज़ों को तारा मीरा खिलाना या तारा मीरा के बीज को पीसकर इसका फेफड़ों पे लेप करना नमूनिया के लिए फौरी तौर पर यह अफाका देता है। क़ुव्वत बा में इजाफ़ा, क्योंकि तारा मीरा गुर्दत और उज़लात को मजबूत करता है और जब उज़लात मजबूत होते हैं तो क़ुव्वत बा जो है वो भी कवी हो जाती है। तो तारा मीरा के बीजों का इस्तेमाल करना या इसके साग का इस्तेमाल या बतौर तला इसके तेल का इस्तेमाल करना ये उज़लात को मजबूत कर देता है और उज़लात की मजबूती की वजह से क़ुव्वत बा में इजाफ़ा हो जाता है। बालों की स्याही, तारा मीरा के तेल की मुसलसल मालिश से बालों का सफ़ेद होना रुक जाता है। अभी हम बात करते हैं एक इंतहाई नादिर तिब्बी नुस्खा के बारे में। अभी हम आपको बताएंगे तारा मीरा का एक नादिर तिब्बी नुस्खा जो ऐसे अफराद के लिए है
کہ جو جلد یعنی مشت زنی کا شکار ہوں اور مشت زنی کی وجہ سے جو عضو کے اندر نقائص پیدا ہو جاتے ہیں، اس طلاق کا استعمال کرنا ان نقائص کو دور کر دیتا ہے۔ تو اس نسخہ کی بات کریں تو انتہائی سادہ سے اجزاء پر مشتمل یہ نسخہ ہے۔ پہلا جو اس کا جز ہے وہ روغن تارا میرا ہے، دوسرا حب السلاطین یعنی جمال گوٹا ہے، تیسرا 7 اجوائن، چوتھا 7 پودینہ اور پانچواں اس کا جز ہے موم۔ تو اس کی مقدار ان اجزاء کی کتنی ہوگی اور کس طرح سے اس کو تیار کرنا ہے؟ تو سب سے پہلے موم لینی ہے آپ کو 30 گرام۔ موم کو لے کے اچھی طرح سے کھرل وغیرہ میں ڈال کے اس کو باریک کر لینا ہے۔ پھر اس کے بعد اس کو کھرل سے نکال لیں، اس میں حب السلاطین ڈال لیں۔ حب السلاطین جمال گوٹا کو کہا جاتا ہے۔ اس کے اوپر سے چھلکے الگ کر دیں اور جو اس کے بیج ہیں ان کو اچھی طرح سے رگڑائی کریں کھرل میں ڈال کے کہ ایک وہ لئی سی بن جائے۔ اس کے بعد پھر 7 اجوائن اور 7 پودینہ بھی اسی میں ڈال لیجیے اور اچھی طرح سے کھرل کیجیے۔ جب یہ تینوں اجزاء حب السلاطین، 7 اجوائن اور 7 پودینہ ایک تیل کی مانند بن جائیں تو اس کے بعد اس کے اندر موم ڈال دیں اور اچھی طرح ان کی کھرلائی کریں، اور آخر میں پھر روغن تارا میرا بھی ان میں ڈال دیجیے اور اچھی طرح سے ان کی کھرلائی کریں۔ اور کھرلائی کرنے کے بعد جب یہ اچھی طرح کھرل ہو جائے تو طلاء مجلوب بالکل تیار ہے۔ اس کا استعمال کیسے کرنا ہے؟ بالکل تھوڑا سا لے کر وضو کے وہ سائیڈ کے جس سائیڈ کو جھکا ہوا ہے اس کی اپوزٹ سائیڈ، اس کی الٹ سائیڈ جہاں کو جھک گیا ہے، اگر فرض کریں دائیں سائیڈ پہ کجی ہے تو اس کا مطلب یہ اگر دائیں سائیڈ پہ جھکا ہوا ہے کہ دائیں سائیڈ کے جو مسلز یا عضلات ہیں وہ صحیح ہیں، تندرست ہیں، انہوں نے دوسری سائیڈ کے جو ہیں ان کے عضلات کو اپنی طرف کھینچ لیا ہے، کیونکہ دوسری سائیڈ پہ کمزوری ہے، ادھر کے جو عضلات ہیں وہ بالکل ٹھیک تھے تو انہوں نے عضو کو اپنی طرف کھینچ لیا، لہٰذا اس کی اپوزٹ سائیڈ پہ اس کی مخالف سمت میں اس کا جو ہے وہ طلاء کریں گے، یعنی ہلکا ہلکا لگا دیں گے۔ تو یہ جو طلاء مجلوک ہے یہ جلدی سوزش، پھوڑے پھنسیوں سمیت جلد کی ہر قسم کی خرابی کو دور کرنے کے لیے بھی یہ بے مثال ہے۔ جہاں یہ طلاء جو ہے وضو کے اندر پیدا شدہ نقائص جو ہیں ان کو دور کرتا ہے، وہاں یہی طلاء جو ہے اس کو پھوڑے پھنسیوں کے لیے اور جلدی سوزش کے لیے استعمال کرنا انتہائی فائدہ مند ہے۔ اس کا روزانہ استعمال کرنا جلد کو صاف، چمکدار اور بیماریوں سے پاک کرتا ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ اس طلاء کی مقدار تھوڑی سی استعمال کرنے، زیادہ مقدار میں یہ استعمال نہیں کرنا ورنہ یہ زخم کر دے گا اور وہاں جس جگہ یہ استعمال کیا جائے گا وہاں پہ یہ سوزش پیدا کر دے گا۔ تو لہٰذا اس کا استعمال بڑے احتیاط سے کریں، اپنی مقدار میں کریں، مقدار سے زیادہ نہ کریں، اور جیسے آنکھیں، منہ وغیرہ ان پہ اس طلاء کا استعمال نہ کریں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ صحت بھی بہتر ہو، جلد بھی نکھرے اور بال بھی مضبوط رہیں تو تارا میرا کو اپنی خوراک اور علاج کا ضرور حصہ بنائیں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کریں تاکہ یہ قدرتی خزانہ دوسروں تک بھی پہنچ جائے۔ اللہ آپ کو صحت و شفا عطا فرمائے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کریں، کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔